नमस्कार बंधुगण। आज आम आउ 5टी रेयर मेडिसिनल प्लांट विषय जानिबा। एही गछटी 15 रु 20 फुट उच्चता विशिष्ट गोटे चिरहरित गछ। एही गछटी साधारणतः भारतर दक्षिणांचल, आसाम, पश्चिम बंग आदि राज्य रे एवं श्रीलंका और म्यांमार आदि देश मानकरे अधिक संख्यार देखा जाइଥାଏ। ଏହି ଗଛର ପତ୍ର 2 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଉପରି ଭାଗ ଚିକ୍କଣ ଓ ଦନ୍ତୁରିତ ଧାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ୟେଲୋଇସ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବା ହଳଦିଆ ମିଶା ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଫଳର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଚିଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ମେରୁନ୍ କଲର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି 3ଟି ଲୋବ୍ ବା କୋଠରୀ ରହିଥାଏ। ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥାଏ। ग्रीष्म ऋतु रे साधारणतः ये गछरे फूल और शीत ऋतु रे फल होता है। यही गछटीर नाम ओडिया रे द्रवंती, हिंदी रे एहाकु जमाल घटा कहती, इंग्लिश रे पर्जिंग क्रोटन कहा जाए। यार बोटानिकल नेम है क्रोटन टाइग्लियम आ फैमिली यूफोरबियासी। औषधीय गुण यही गछर मंजी एवं मंजीरू बाहरुथिबा तैलकु ही औषध रूपे व्यवहार करा जाइଥାଏ। एहाकु साधारणतः कफ और पित्तजनित रोग रे विशेष भाव में प्रयोग करा जाए। कोष्ठकाठिन्य बा कन्स्टिपेशन, विभिन्न प्रकार चर्म रोग, कृमि, एडेमा बा जलोदर, मुंडबिंधा, रिउमाटॉइड आर्थराइटिस, सुखिला काश, मूत्रकृच्छ बा डायसूरिया आदि रोग मानकरे एहार साधारणतः व्यवहार करा जाइଥାଏ। यही गछटी 6 ରୁ 18 फुट उच्चता विशिष्ट होता है। यार पत्र गुड़िक 1 ରୁ 3 इंच लंब, दृढ़ और आयताकार होता है। फूल गुड़िक हलदिया रंगर और फल अंडाकार होता है। पाचिगले यह नील बैगणी रंगर देखा जाए। यही गछर काठर रंग गाढ़ हलदिया होइथिबारु एहाकु दारू हरिद्रा कहा जाए। यही गछरे एप्रिल और जून मासरे फूल और तापरे एथिरे फल धरी थाए। यही गछटी को साधारणतः भारत और श्रीलंका रे बेसी परिमाण रे देखिबाकू मिलता है। भारत रे यार 13 प्रकार प्रजाति देखिबाकू मिले। यही गछटी को ओडिया रे दारू हरिद्रा, हिंदी रे दारू हल्दी, इंग्लिश रे इंडियन बारबेरी बा ट्री टर्मरिक कहती। यार बोटानिकल नेम है बेरबेरिस आरिस्टाटा एवं यह बेरबेरिडासी फैमिली रो गोटे गछ। औषधीय गुण यही गछर मूल, कांड और फल को साधारणतः औषध रूपे व्यवहार करा जाइଥାଏ। यार मूलरू बेरबेरिन नामक गोटे आल्कालॉइड मिलता है। यहाकू मुख्यतः यकृत संबंधी रोग पर व्यवहार करा जाए। ता छड़ा यहाकू शोथ बा पांडु रोग आ चर्म रोग, आखि रोग, मुख और गଳାର समस्या, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, काश, रक्तार्श आदि रोग पर आयुर्वेद रे व्यवहार करा जाइଥାଏ। यही गछटी आम देशर प्रायतः जम्मू काश्मीर, डेराडून आदि जगार देखा जाइଥାଏ। ता छड़ा यह मिस्र, अरब, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, चीन आदि देश मानकरे मध्य देखिबाकू मिलिଥାଏ। यही गछटीर उच्चता प्राय 6 ରୁ 7 फुट पर्यंत होता है। मूल तथा कांडरू सबू शाखा प्रशाखा बाहरी थाए। मूल धूसर वर्ण होता है और चोपाटी बाहर करदेले बा छालटी को बाहर करदेले ता हलदिया देखा जाइଥାଏ। यार पत्र गुड़िक अंडाकार, फूल गुड़िक बैगणी रंगर होता है। फल लंबा छुई परी होता है। एथिरे 2 ରୁ 3ଟି लेखाएं मंजी रही है। यही गछटी को ओडिया रे जस्टी मधु कहा जाए। हिंदी रे एहाकू मुलेठी कहती, इंग्लिश रे लिकरिस कहा जाए। बोटानिकल नेम है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा आउ फैमिली है फबासी। औषधीय गुण यही गछर मूल को साधारणतः औषध रूपे व्यवहार करा जाइଥାଏ। एथिरे ग्लाइसिराइजिन नामक गोटे एक्टिव कंपाउंड थाए। यह बात और पित्त को बैलेंस करिଥାଏ। आयुर्वेद रे एहार प्रयोग गला समस्या, जख्मा, श्वसन तंत्र बा रेस्पिरेटरी प्रोब्लेम्स, यकृत बा लिभर समस्या, केश, चर्म रोग, हृदरोग आ बल वृद्धि पाई व्यवहार करा जाइଥାଏ। यही गछटीर उच्चता प्राय 25 ରୁ 30 फुट पर्यंत होता है। छाली धूसर वर्ण होता है। पत्र 3 ରୁ 5 इंच लंब, बेल पत्र परी त्रिपत्रक होता है। याकू दलिले गोटे तीक्ष्ण गंध बाहरी थाए। फूल धला बा हलदिया रंगर होता है। आउ
ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପୁଂକେଶର ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଫଳଟି ଲେମ୍ବୁ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପାଚିଲେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ଜୁନରେ ପାଚିଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବରୁଣ କହନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ 3 ଲିଭ୍ଡ କ୍ୟାପର। ଆଉ ଏହାର ବଟାନିକାଲ ନେମ୍ ହେଲା କ୍ରେଟିଭା ନୁର୍ଭାଲା। ଏହା କାପରିଡେସି ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏହା କଫ ଓ ବାତ ଶାମକ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପିତ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଓ ଛାଲିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଫୁଲିଥିଲେ ବା ଦରଜ ହୋଇଥିଲେ, କାନ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ, ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ହୋଇଥିଲେ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଶ୍ଵସନ ତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା, ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆଦି ପାଇଁ ଔଷଧ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 6 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଜାତୀୟ ବହୁବର୍ଷୀୟ ଗଛ। ମୂଳରୁ ଅନେକ କାଣ୍ଡ ବାହାରିଥାଏ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷମାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ଉପର ପତ୍ରର ଲମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତଳ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ବଡ଼ର ସାଇଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଗୁଚ୍ଛାରେ ହୋଇଥାଏ। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଓ ତାପରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରାୟ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦନ୍ତୀ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଦନ୍ତୀ, ଇଂଲିଶରେ ରେଡ୍ ଫିଜିକ୍ ନଟ୍ ବା ୱାଇଲ୍ଡ କାଷ୍ଟର, ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ରୋଟନ୍ ଆଦି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବଟାନିକାଲ ନେମ୍ ହେଲା ବାଲିଓସ୍ପର୍ମମ୍ ମୋଣ୍ଟାନମ୍ ଏବଂ ଏହା ୟୁଫୋର୍ବିଆସି ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏହି ଗଛର ମୂଳ, ପତ୍ର ଓ ମଞ୍ଜି ସାଧାରଣତଃ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା କଫ ଓ ପିତ୍ତ ଶାମକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଯଥା କାମଳ ବା ଜଣ୍ଡିସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହାକୁ ଆସ୍ଥମା, କନଷ୍ଟିପେସନ୍, କୃମି, ପାଇଲ୍ସ, ରକ୍ତହୀନତା, ଆଖି ଧରା, ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।